सफलता बड़ डिग्री दरकार नुहे, दरकार सठिक सिद्धांत, एक सुजोग एवं सेही सुजोग को धरिबार साहस। केबे केबे एक भल अवसर आपन को सम्मान, नियमित आय एवं एक सुनिश्चित क्यारियर दे जीवन को परिवर्तन करिपार। आज साई आइडियालिटी नहीं आसीछि सेही सुजोग, सेही संभावना, पोस्ट ऑफिस एजेंट हेबार सुजोग। इंडिया पोस्ट यह केवल एक सरकारी ब्रांड नुहे, यह एक भरोसा, एक सुरक्षा ओ एक सुजोग जहाकू देशर कोटी कोटी लोक आज मध्य निर्विकार भावे भरोसा कर। सेही ब्रांड रे एक अंश हेबार सुजोग आज आपनक हाथ। पोस्ट ऑफिस एजेंट होई आपण पाई परिबे नियमित आय, सामाजिक सम्मान एवं सारा जीवन पई एक सुरक्षित क्यारियर। आपण निजे काम करिवे, समय निर्णय करिवे, लक्ष्य गढ़िवे एवं एमपी केबीवाई, एसएएस बा पीएलआई एजेंट होई मासको 50 रु 60 हजार जाए रोजगार करिवे। आज साई आइडियल टिप्स रे पोस्ट ऑफिस एजेंट सिस्टम रो संपूर्ण तथ्य ओ आपनको क्यारियर केमिति आरंभ करिवे, कमिशन कोन अछि, केउ माने एजेंट होई परिवे, किपरि आवेदन करिवे, योग्यता कोन अछि, सब किछि को नै पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तबे शेष पर्यंत जोड़ी रहंतु, स्वप्न को साकार करंतु और सम्मानर सह रोजगार कर। जदि आपण साई आइडियल टिप्स को प्रथम थर पई देखुछंती, चैनल को सब्सक्राइब कर। चलंतु आरंभ करिबा। वर्तमान देखिबा एजेंटर प्रकार। पोस्ट ऑफिस भले एक ब्रांड रे काम करिबा पई आपण पई तीन प्रकार एजेंसी सिस्टम अछि। एमपी केबीवाई एजेंट सिस्टम बा महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना, द्वितीयटी हेला एसएस एजेंट बा स्टैंडर्ड एजेंसी सिस्टम, तृतीयटी हेला पीएलआई एजेंट बा पोस्टल लाइफ इन। ए तीनोटी क्षेत्र रे आपण एजेंसी भी नहीं काम करिवार सुजोग पाई परिबे पोस्ट ऑफिस रे। तेनु पोस्ट ऑफिस रे ए तीन प्रकार एजेंट मानकर काम कोन बा केउ प्रकार एजेंट की काम करिवा पई योग्य होई थांती। प्रथमे देखिबा एमपी केबीवाई एजेंट। एमपी केबीवाई एजेंटଙ୍କର काम होला कोन ना सेमाने 5 वर्षिया आरडी बा रेकरिंग डिपोजिट खाता खुलिबा एवं से खाता को नियमित जमा करिबा। एसएएस एजेंट बा स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी सिस्टम रे जे माने एजेंसी भी नउचंती सेमानक मुख्य काम कोन ना पोस्ट ऑफिस रे थिबा विभिन्न प्रकार फिक्स्ड डिपोजिट जहा कि एनएसी बा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी बा किसान विकास पत्र, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम, टीडी बा टर्म डिपोजिट एई सब योजना रे सेमाने इन्वेस्टमेंट करेइबे। एवं पीएलआई एजेंट बा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट मानकर काम कोन ना सेमाने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बा रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कलेक्शन करेइबे, नुआ इंश्योरेंस करेइबे एवं प्रीमियम संग्रह करेइबे। ए तीन प्रकार एजेंट मानकर भिन्न भिन्न तीन प्रकार काम अछि। तेनु एई एजेंट होबा पई आपण मानक पाखरे की योग्यता बा एलिजिबिलिटी आवश्यक। एमपी केबीवाई एजेंट हेबा कहले आपनकु 18 वर्ष रु अधिक बयस होइतिबा दरकार एवं मिनिमम 10म श्रेणी पास करिथिबा आवश्यक। एवं ए एमपी केबीवाई एजेंट केवल महिला माने ही नहीं पारिबे जेहेतु एटा केवल महिला मानक पई उपलब्ध। से भली एसएएस एजेंट बा स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी सिस्टम रे आपनकर बयस 18 वर्ष रु ऊर्ध्व होइथिबा दरकार एवं आपण 10म श्रेणी पास करिथिबा दरकार। एई एसएएस एजेंट उभय पुरुष महिला समस्त पई उन्मुक्त। ठीक सेमिति पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बा पीएलआई एजेंसी भी नबा कहले आपनकर बयस 18 वर्ष रु ऊर्ध्व एवं मिनिमम 10म श्रेणी पास करिथिबा दरकार। पीएलआई एजेंट मध्ये उभय पुरुष महिला मानक पई उन्मुक्त। वर्तमान देखिबा एई एजेंसी रे नियुक्ति बा अपॉइंटमेंट केउ माने देइथा। एमपी केबीवाई एजेंट जदि आपण हेबा पई चाहुचंती ताल आपनकु अपॉइंटमेंट बा एजेंट नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बा जिल्लापाल देइथांती। एसएएस एजेंट बा स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी सिस्टम रे एजेंट नियुक्ति सब कलेक्टर बा कलेक्टर देइथांती। ठीक सेमिति पीएलआई बा पोस्टल एजेंसी को पोस्ट ऑफिस रो सुपरिटेंडेंट देइथांती। वर्तमान देखिबा एई एजेंसी जदि हम नियंती केउ एजेंसी रो कमिशन स्ट्रक्चर कोन अछि। एमपी केबीवाई एजेंट रो कमिशन स्ट्रक्चर 4% अर्थात जते रेकरिंग डिपोजिट से माने कलेक्शन करी डिपोजिट करिवे मोट डिपोजिट रे 4% कमिशन से माने पाइबे। जो कमिशन टी सेम डे रे एजेंट को अकाउंट रे क्रेडिट हो जाइथा। से बोली स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी सिस्टम बा एसएएस एजेंट रो कमिशन 1% जते फिक्स्ड डिपोजिट कलेक्शन से माने करिवे से सेम डे रे तार 1% कमिशन एजेंट खाता रे डिपोजिट हो जाइथा। से बोली पीएलआई बा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी भी नबा कहले तार कमिशन मोट प्रीमियम जमा रो 10 रु 20% कमिशन से माने पाइथांती। जेते प्रथम वर्ष प्रीमियम रे से माने 20% एवं रिन्युअल प्रीमियम रो कमिशन 10 रु 20% पॉलिसी रो प्रकार भेद को नै से माने पाइथांती। तने एजेंसी भबो कहले आपनकर आवश्यक डॉक्यूमेंट कोन दरकार बा जदि आपण आवेदन करिया पई इच्छा प्रकाश करूछंती की डॉक्यूमेंट्स आपण पई निहाती दरकार नै तीनोटी जाके एजेंसी भी पई आपनकु आवेदन फॉर्म सह दुईटी चरित्र प्रमाण पत्र बा जाहाकु कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोली कहंती दुईटी गेजेटेड ऑफिसर पाखरु दरकार। वयस प्रमाण पत्र, हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट, ठिकाना बा रेसिडेंट प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज रो फोटो एवं स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी सिस्टम पई 5000 टंका रो
ଫିଡେଲିଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ବା FG ପଲିସି ବଣ୍ଡ, MPKVY ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କାର ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଂ ସ୍କିମ ରେ ଡିପୋଜିଟ, PLI ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ IRDA ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏଜେନ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ এই এজেন্সি নবা পাই আপন ইচ্ছুক অছন্তি, জনে চাহিলে এই তিনোটি যাক এজেন্সি মধ্য নেই পারিব যদি সে মহিলা হইতান্তি এবং যদি সে পুরুষ হইতান্তি তাহলে সে স্ট্যান্ডার্ডাইজড এজেন্সি সিস্টেম এবং পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরান্সর এজেন্সি সিস্টেম দুইটি যাক নেই পারিবে। তেণু এই এজেন্সি নবাক হেলে আপনার আবেদন প্রক্রিয়া কোন রয়েছে বা কিপরি ভাবে আপনার আবেদন করবে না MPKVY এবং SAS এজেন্ট হেবাক হেলে আপনার ডিস্ট্রিক্ট স্মল সেভিং অফিসর বা যাহাকু আমি DSSO বলি কহতি এই অফিসটি প্রতি জিলা হেডকোয়ার্টার রে ডিস্ট্রিক্ট কলেক্টর অফিস রে উপলব্ধ, সেই অফিস রে যাই আপনার আবেদন ফর্ম সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ MPKVY এবং SAS এজেন্ট মানকর এজেন্সি নবাক হেলে তাঙ্কর আবেদন ফর্ম পোস্ট অফিস রে উপলব্ধ নুহে, এটা ডিস্ট্রিক্ট স্মল সেভিং অফিস রে উপলব্ধ। সেঠারু আপন আবেদন পত্র আনিবে, আবশ্যক ডকুমেন্ট সহিত বা আপন ফর্ম সেই অফিস রে সবমিট করিবে এবং তাকু কলেক্টর বা সব কলেক্টর অনুমোদন কলা পরে আপনকু ডিস্ট্রিক্ট স্মল সেভিং অফিসর এই MPKVY এবং SAS এজেন্সি র লাইসেন্স প্রদান এবং সেই লাইসেন্স কু আনি আপন অথরাইজড পোস্ট অফিস রে দাখল করি আপনকৰ এজেন্সি কাম আরম্ভ করি পারিবে। সেইভଳି PLI বা পোস্টাল লাইফ এজেন্সি নবাক হেলে আপনকু সুপরিটেন্ডেন্ট অফ পোস্ট অফিস রে আপনকৰ আবশ্যক ডকুমেন্ট সহ আবেদন করিବାକୁ পড়িব এবং এই PLI এজেন্সি পাই সুপরিটেন্ডেন্ট অফ পোস্ট অফিস রে এক ইন্টারভিউ বা ওয়াক ইন ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া আরম্ভ হুয়ে, সেথিরে আপন অংশগ্রহণ করিবে এবং ইন্স্যুরান্স রেগুলেটরি এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি দ্বারা এজেন্সি পাই নির্ধারিত পরীক্ষারে আপন পাস কলা পরে সুপরিটেন্ডেন্ট অফ পোস্ট অফিস আপনকু পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরান্স র এজেন্সি র লাইসেন্স প্রদান করিবে। তেণু আপন লাইসেন্স পাই সারলা পরে আপনকৰ অথরাইজড পোস্ট অফিস অর্থাৎ যে পোস্ট অফিস রে আপন কাম করিবে বলি চুক্তিবদ্ধ হেবে সেই পোস্ট অফিস রে আপন নিজর ক্যারিয়ার আরম্ভ করিবে। তেণু এই পোস্ট অফিস এজেন্ট হেলা আপনকৰ বেনিফিটস কোন আছে না পোস্ট অফিস এক ব্রান্ড অধীନରେ কাম করি নিয়মিত দীর্ঘকালীন আয় আপন করিপারিবে, উত্তম ক্যারিয়ার সহ সামাজিক সম্মান আপন পাইপারিবে। যেহেতু পোস্ট অফিস স্মল সেভিং ব্যবস্থা বা পোস্ট অফিস রে বিভিন্ন প্রকার জমা যোজনারে আজিকা ডেট রে ব্যাংক মানক ঠারু অধিক সুধ, অধিক রিটর্ন এবং গ্যারেন্টেড সুনিশ্চিত লাভ প্রদান করুছি ডিপোজিটর মানক পাই। তেণু অধিকাংশ ডিপোজিটর পোস্ট অফিস রে ডিপোজিট করিবা পাই আগ্রহ প্রকাশ করুচନ୍ତି। পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরান্স গুড়িক LIC SBI লাইফ মানক ঠারু কম প্রিমিয়ম রে অধিক বোনস এবং অধিক রিটর্ন দেউছি, যা ফଳରେ কি ଲୋକମାନେ পোস্ট অফিস কু ব্যাংক LIC ঠারু বেশি পছন্দ করুছ এবং এক সরকারি যোজনা। সরকারি যোজনারে ইনভেস্টমেন্ট করিবা ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ গ্যারেন্টেড এবং সুনিশ্চিত, মার্কেট উপরে কৌଣସି প্রভাব পড়ি নଥାଏ। যাহা ভারত সরকার সুধ নির্ধারণ করিথাନ୍ତି সেই সুধ হি ম্যাচুরিটি প্রদান করা যাইଥାଏ। তেণু ଆପଣ এজেন্ট রূপরে পোস্ট অফিস ভଳି ଏକ বড় ব্রান্ড অধীନରେ কাম କରିବା সহ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ এবং ଭଲ ରୋଜଗାର ଅର୍ଥାৎ ମାସକୁ ଆପଣ অল্প পরিশ্রমরে কৌশি ইনভেস্টমেন্ট বিনা 30 ରୁ 50 হাজার পর্যন্ত রোজগার করিবে। তেণু আশা করুছি ভিডিওটি আপনার নিশ্চিত ভাবে বেনিফিটেড হইতিব। যদি ভিডিওটি ভালো লাগিথা এবং এইভাবে নূয়া নূয়া উপযোগী ভিডিও পাইয়া আপনার চাহুতান্তি তাহলে সাই আইডিয়াল টিপস কু